Hambai poilawa chini media takuruno ini chini Sara Tripura ni chini Tripura sani hamna ni bagai lama bubak raje constitutional solution jata tu bimani obono tui chong joto chong jara Tripura sa bukung bara ini chong kathol bari shikari bari bishi duita bishi chong milewe tini kaisa khub itihasik ni din no chong belai belai ke bubak rana hambai dina bagoi tini chong abo kaisa celebration ikai o celebration o tongo ani yak reak siwo ang ongkade kathol bari bishi ni vice chairman ikai abo tini ani chairman borom gana chairman monitoring committee ni borom gana hosti jeriang tongo ebong tongoro chini logewa district committee member chini Marindra Riang ebong Ram Bahadur Riang ebong chini logewa tongoro YTF chini district finance secretary borom gana chini ami emo angkai chini oro brui bodol ni buma bodol ni block committee ni member jokso Tukai, chini orotai butongo, bisini member, ebong chini block committee ni YTF, TWF joto, chini adong song, tini ro upostit. Belai belai ke chini itihasi din, omono chong belai kebe bubak rona hambai jang rona bagi se tini o celebration. Omahai, kokone chong nugya khose sara bishomono. যে মহারাজ হাই যে সত্যি যে ইমানদার যে বড় জাতি দফানি বাগৈ স্যাক্রিফাইস খেবৈ নিজের রাংজাক মাই খালাই বাই চা তমানে ন রাংজাক মাই খালাই ন বেরাবৈ তিনি জাতি দফা হামপান্দান বাগৈ বচায়া নুয়া কারে তিনি অসুখ খেব কষ্ট র বুগেবৈ বুং তিনি কোনো লোভ প্রলোভন করিবাই ini chungjo ton bagai chungno lama rinan bagai bahut kosto khaima bai tini chung successful ungkha hingkai amono samchuo je tabukbo je chini sara Tripura ni je bukung bara jara siakho bujini bujebu buji haike rang puchano lup prolubon baike tini pontobo rajniti no buthi be daleroi rajniti no bongso gutra sramoi je bujiya khong tomairo otakhuro noro no request ke pura noro ni yaplai romoi chung khulomoi makabogo chung phaidi chini Tripura sa thangna ni bagoi tai kuno lama kurikha takhuro chini or rajniti chini kuno bongso gutra boya chini or rajniti kuno chini buthui boya chini rajniti kuno bo nini bahan boya or rajniti khade kaisa obo desoni kaisa abohawa plus obo kaisa business obo no norok torjai agoi rajniti no ya karoi je sotti proman je sotti ni lama de dharmo ni lama o dharmo ni lama na chung ya priseke chin bagoi hamna ni lama chung manai o rajniti no ya karoi phadi chung omo ha chini bubagra soyang mahaprabhu chini je bukung baran bagoi soyang mahaprabhu অবতার জন্ম না মানুষে অমহাই অবতার প্রভু ঈশ্বরের অবতার যদি সে উই হাঙ্কায় জীবনে চৌ তিনি বিনি ধারাতে চৌ ইয়ক মানে লামা মালি আং খামু তাবুক ন চৌ বুঝিনা দরকার যে যারা চৌ প্রতিটি ধর্ম ন চৌ তৈ পুষাই তোনাইল যেমন খ্রিস্টান নিনি সনাতন ধর্ম হিনয় হিন্দু খ্রিস্টান মুসলিম চৌ অনেকে আল্লাহ ন পুষেব অনেকে বুদ্ধিস্ট পুষেব অনেকে খ্রিস্টান পুষেব যিশু না অনেকে চং বাবা লন্ড্রাই পুষেব অনেকে চং বাবা শনি ঠাকুরম পুষেব অনেকে চং মা দুর্গা না পুষেব যে চং পুষে মানে অবন চিনি স্বয়ং মহাপ্রভু হিনে চং ওয়ান সংমাখা যে কুলি অবতারও যে স্বয়ং চিনি বাগৈ
बुकुं बारान बागै हामपान्दा तुबिनान बागै जे स्वयं महाप्रभु चुं जन्म नामान हिनो चुं साइमानखा जे चिनि महाराज हाय अमहाय पृथ्वीयाव ताइ चुं नुगलाक हाय मातंखा अम बागै जे बर्तमानो जे बरफोन अंथ बुजियावै चिनि महाराज न जे स्वयं महाप्रभु न चिनि बुकुं बारान बागै जे स्वयं महाप्रभु न जे तिमानतिखे सागनाया खुनाया खबो तासालायथं अब चिनि कायसा काबगमु चुं केबुनो नासलाया केबुनो चुं हिंसा खाया केबुनो चुं निंदा खाया चुं थांसानि लामा सनायो चुं बुकुं बारा थया सागनो चुं अक थाइसानि बुसा अक बुहां फांसानि बेदे बिप्रा बुदु दुसानि चुं बुथाय चुं जतसे मिला मिसा खेबे याक बाय याक रम लायै चुं सीपीएम बीजेपी कांग्रेस हिलायावै फायदि चुं सत्य धर्मनि लामा चुं थांलायना अब हिनैनो आं काबगो जतनो असुक सावैनो आनि जे सामानि आनि जे कइमानि जदिसे बुल ब्रान्ति तंखाय केबा जत सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा साराव आनो खमा खायनिंथ आं असुक सावैनो जे तिनि चिनि सेलिब्रेशननि माध्यमेव बुबा जत चिनि उपनगर काथलबारि बिसि शिकारिबारि बिसि दुइटा बिसि मिलायो चुं बुबाग्रानो हामबाय जानो मानसै अब चुं कुनो इंको कायसानि सागाव चुं कुनो एलिगेशन फुनुनानि बागैया अब चुं बुबाग्रानो हामबाय जानो बागैसो तिनि ब सेलिब्रेशन खायो हामबाय मीडिया पार्सन रोनो मीडिया रौनो तिनि अरो गाव मा थंफायमोन बान्दावा चुंखे 47 आम्बासा आन्दार काथलबारि बिसि शिकारिबारि बिसि जुनाल साबजोनाल अफिस हामो चुं एकटा तिनि महाराष्ट्रनि जे बंसाइनथिं मनो खाबा चालाया जत पारानि ताखु मामफा जिनि वाइके टिटिएलएफ त्रिपुरा मथा पेरेनबडी जत मिलाया चुं तिनि रं तंग सिलायहा कारण महाराष्ट्र या नंयाखे दिल्ली थांगे जे चिमक पाना तैफेमोननि कारनाव जों कन्डिशन सलुशन हिमायो बा पार्मानेंट सलुशन हिमायो आबदेन मा तैफेमो पाना जों बे थाखौ खुबाय खाबाय के महाराष्ट्र न हामबाय मारियो आंखे जों जतनो सामचुवां फायदे बिसखाव जों महाराष्ट्र न पालमारि नाय लगेव थांहानि मारियो कारण बुंदैखन माब्रो त्रेरो क्रय जिनि त्रिपुरा राज्योले क्रय आबन बाय जों जतनो मेसे रिमचुओ जों बिसखाव खुबाय खाबाय खनो जों बुंनो नाय हामे लायनो जों सामुदों मुहमा थांलायनाय आसु सानो आं त्रे बिसिखाव साया समाप्त खाया